सुनो हेलो कनु हेलो गाइस ये होची हम काई ये होची मो भौणी आउ ये होची मोर आउ गोटे भौणी 10 हाँ मुझे आते दिन पर केमती लगुच कह मत तो भल लगुच जेहेतु एत दिन पर आसीचु किंतु किछि न आनी केंदी आसछु किंतु के किछि न आनी अचानक केंदी पळै आइछु मत तमे आनलो देखलो त हम घर केही ना मते अचानक गाड़ी के आसिल ताले तो अचानक आइलु बोली तू बाटरो केनी नहीं गेस्तंगो बाटरा मचे में आइली केनी कह ओके एमे तो बाटर होएनी जे जा घर को कुणिया के आसे से जिंस मतलब नहीं आसे बिना मतलब तो खाली हाथ रे आसेनी तो विवेक बाधा दवा कथा आ ये बाधा मागना खाया को आ मागेड़ा खाइबिनी आगरु 25 वर्ष ए घर रहिछि मागेड़ा खाइबिनी ना को काई कहनु मागेड़ा खाइबिनी मु तो ना मागेड़ा खाम तम घरे पैसा दे खाउ तो बहु पैसा दोजो केते पैसा दोजो दीटा हां ए चूड़ो हे आगोड़े चूड़ो उठलानी पछड़ बात पछड़ चूड़ो उठी गलानी छाड़ दियो मत दियो मु बच्चा छी तमो केम लागो जे दिन पर आसी मते भल लागु जे मते जा किछि खाया देनो जे दीपर जा खाया देतला ठीक ठाक दिला एपर नै जे खाया देनो जे भूख लागिलानी हां भूख लागिलानी हां तो आमे ही दबु खाली आ कोणी पाड़िछु ना सेथे हम हां मिठा मिठा अच्छी गले हां हां तो मते तो ठीक लागु तू आसी के दिन ना आसी नथलो मो फील करथली खाली खाली अच्छा तो सेथि भाई भल लागु छी आ ना एते भी खराब लागु तू के बाहा हो गेलो अच्छा एबे खाया को मिलला तो कोन लागु छी खाया को मिली की खाया को मिले की भल लागु जे ले मो ते बराल सब खाउ के मोटा हेल्थ एटा कंट्रोल करछु खाई अच्छा अच्छा हजम फुल्ले अच्छा पचरा आइतले तबे को खाइबो बोली हम बराल तो न खाली एटा हम तो सकाळे हम बजारे खाली बराल छवा कोन आइस खाइबिनी काना लक्ष्य शिव पूजी की बाहाटा जो प्रॉपर्टी के बाइजु तू एथि में मु खाउनी सोमवार आ अच्छा बराटा खाइ दो तो समस्ते सुनंतु गाइस लक्ष्य शिव पूजिले सेमिते प्रभुटे पाइबो मो दीदी भलिया एमितिया प्रभु मिली हैना तो से अनुसार चंदा सोमवार करथुवे आ टोटल चंदा नु मुंडी उना को अच्छा लक्ष्य शिव पूजी पाइजो लक्ष्य शिव पाई की ना पाई कर लक्ष्य शिव पाई प्रभु प्रभु अच्छा प्रभु पाई केन लागु छी भल लागे प्रभु बेबे काम काम हो हां भल लागे अच्छा गौतम भाई जदि देखिबो वीडियो तो हो गौतम भाई जदि तुम वीडियो देखुथुबो तो तमे कहबो तमे केमितिया आ दीदी केमितिया कहूची आ हां कहे से अखना जागरण करी की पाई जल्दी मोरे अच्छा हो हो ठीक अछि क्वेश्चन रहला तम भाई गौतम भाई जदि देखिबो तो क्वेश्चन आंसर टा दबो सेटा ठीक ना भूल किछि याड साड तमे कहिलो ताले मु आउ लक्ष्य शिव पूजिबी तमे लक्ष्य शिवटा कोन भाई पूछतले मते कहबटी लक्ष्य शिव एथि पई पूछुथली कि किने एटा भरला बर मिले भरला बर माने होची कोन ना लॉयल चुपचाप साइलेंट कहा कुछ कहू नथिए आउ ना कौन तपू तपू कहो तपू रे तपू रे टिके कैमरा बुलाओ देखो तपू केम दे बर चाहूची मु टोटली किछि भी बर चाहू नाही आउ से खाली कन्या जाऊ तपू हम खाली कन्या तो ना हम मु बर तो पाई सारछि बर तो ना मोर पब्बू मोर पाई सारछि अच्छा हला मोर सब ठीक ठाक मिली जे हले हम पब्बू टिके दोष रहउछि पब्बू मोर चीड़ा दोष रहउछि आ तू पूरा भलटा मो पूरा गोटा माने धुआ तुलसी हां धुआ तुलसी हां अरे मैं खाइयो दे त माने एइडा वा खाइयो देथिली अरे सांगवन तुम समझते कि मुझे कौन खाया देची हैला प्रूफ भी अछि कौन खाया देची सेथरे पुनी कहउछि कौन खाया देछ एथरे कहउतला म डाइटिंग करछि माने को प्रकार डाइटिंग करछि भाप परछ डाइटिंग करछि काने रे मोटा हेला यदि अधिक मोटा हे तो आर पुनी गला साड़ी बडा किछ अपन अच्छा हला साड़ी बडा से कर रेडी कर तू का बाहर खाली बाहर मासी खाली पेंडिंग ही बुली आ किछि काम ना नाही हां तोर भी आ किछ निशा नाही हैला खाली साड़ी पिंदिबी सज भी बुलिबी गहना पिंदिबी हां सजाबी आ चुट्टी छाड़ देके खाली बुली आउ से तो हम पप्पू को संगे रानी आसीबी हम पप्पू घर आसी मुगे पप्पू टिके सेवा करी मजर जगह पप्पू कोन खाइबो सकाळ ब्रेकफास्ट कोन देबी लंच कोन देबी हां आउ कोन
ଚାରିଟା ବେଳେ ସ୍ନାକ୍ସ କଣ ଦେବି ହୁଁ। ଆଉ ରାତିରେ ଡିନରରେ ରୁଟି ଟିକେ ତଡକା ଟିକେ ଦେବି। ପ୍ରଭୁର ବୁଥା ବୁଝିଦେଲା ପରେ ବାକି ସମୟ ତ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଲିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଜେନେରେସନ ଟିପ୍ସ କଣ ଯେ କେମିତି ତମ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଟଙ୍କାଟା ଲାଇଫରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଟଙ୍କା ନହେଲେ ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି ନା। ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଭଲ ବରଟେ ବି ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭଲ ବର ମାନେ ସବୁଆଡେ କି ଭଲ ହେଇଥିବ, ଚୁପଚାପ ହେଇଥିବେ, ସାଇଲେଣ୍ଟ, କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିବେ, ଝାମେଲା। ପ୍ରଥମ ତ ହଉଛି ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ନଥିବ। ସେ ମଦ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ମଦ। ଯିଏ ମଦ ପିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ। ତ ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଯିଏ ପିଉନଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି ଯିଏ କେୟାରିଂ ହେଇଥିବେ, ଆମର କଥାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ମିଳିମିଳି ହେଉଥିବେ। ମାନେ ଗୌତମ ଭାଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ମିଟମିଟ ହୁଅନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। କଥାକୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହେ ସେଟା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଭଲରେ। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ବେଡ୍ ତଳକୁ ଜମା ଓହ୍ଲାନ୍ତିନି କେତେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ ତ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ କହିଲେ ତ କେବେ ମିଳିବନି ନା, ଟିକେ ଟିକେ କୋଣକୁ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝେ ଆମ ତପୁ କେମିତିଆ ବର ଚାହୁଁଛୁ, ତପୁର କେମିତିଆ ପ୍ରଭୁଟେ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହ ତ। ଆମର କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ। ଆଚ୍ଛା ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ଟୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଲାଭ କଣ? ଲାଭ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ କରିକି? ଆମ ମ୍ୟାରେଜରେ ଦେଖୁନ ଖାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ କୋଉ ଲାଇଫଟା ବେଟର, ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫଟା ବେଟର ନା ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫଟା ବେଟର ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ କରିଦିଅ। ଅଳିଆ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବସିବ, ଅଳିଆରେ ବସିଯିବ। କାହିଁ ଅଳିଆରେ ବସିବ, ଘରେ ଚଳେଇବେ। ଘରେ ଚଳେଇବେ, ଘରେ କେତେ ଦିନ ଚଳେଇବେ? ନିଜେ ତ ଜବ୍ କର। ଜବ୍ କର ତା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ବି କର। କିଛି ମ୍ୟାରେଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜବ୍ କରିକି ଚଳ। ଇଏ ହଉଛି ବସ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ସିନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ, ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ କିଏ କେତେ ଖୁସି କହିବେ ନାଇଁ। ଚନ୍ଦା ଆସିକି ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିକି ମତେ ଦେଖିଲା, ଇଟା ତୁ ଆଇଛୁ କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଳିଚିଟି ପିଲା ଖଣ୍ଡିକ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ କି ଇଟା ତୁ ଆଇଛୁ, ତ ଆଖି କଣ ଦେଖାଉନି ମୁଁ ଆଇଛି ବୋଲିକା ନା କଣ? ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା କ୍ୟାପଚର କରି ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଇମୋସନଟା ରହିଗଲା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ଚନ୍ଦର ଗାଈର ଆମ ଘର ଯେତେ ସେ ଦି ଜଣ ମତେ ବହୁତ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁ ଯାଉ ଆମ ଚନ୍ଦା, ମୁଁ ଆକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପାଠ ପଢେଇଛି। ପାଠ କେତେ ପଢିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା। ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉ ନା? ଚନ୍ଦା ତୁ ପାଠ ପଢିଲୁଣୁ? ହାଟ ଦେଖେଦେ, ହାଟ ଦେଖେଦେ, ହାଟ ଦେଖେଦେ, ଏମିତି ଲଭ ତମ ହାତଟା ଯୋଡି ହଉନୁ, ତମେ କି ଭଲ ପାଇବା ପାଉଥିଲ? ହଁ ହେଇଛି ତମ ହାତଟା ଯୋଡି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତମେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। କିଏ ଆଣିଥିଲା? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେ, ଭାଇକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେ। ଭାଇ ଭଲ ନା ମୁଁ ଭଲ? ମୁଁ ଭଲ? ଭାଇ ଭଲ ନୁହଁ? ଚନ୍ଦା ଏଇ ଭାଇ ଭଲ ନୁହଁ? ଆରେ ପପା ଦିଦି ହଉ ହେଲା।